Ani kok engkai nengor department no judi nai kole ঠিক ভাবে কন্ট্রোল খাইবে নং তুই তুলি মাই engkai no department জাকারি দিদি অনেক বড় ৩১,০০০ পর্যন্ত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর শাখা ৩১,০০০ পর্যন্ত পেমেন্ট খা ৪,০০০ মতন চিনাবো বিভিন্ন কাগজপত্র নে কিসব বল তুলি তোমাবে খাইমিয়া আনি কখন খা অনেক স্টুডেন্ট নি আধার কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বে লিঙ্ক ইয়া আবো তো অলরেডি লিঙ্ক মাইখা বারবার এত দীর্ঘ ৬ মাস ধরে অবনতই খেলাঙই দंलायखा बेखौ बार-बार टाइम एक्सटेंशन खायजाखा लास्ट 31 अक्टोबर मासनि 31 अक्टोबर पर्यंत लास्ट टाइम निजाखा बरना एबर परे किसु स्टूडेंट एप्लाई आपलोड खाइमांला दिनो आरो एमन स्टूडेंट दंग जेता बर पोर्टालो थांगै नेशनल स्कलारशिप पोर्टालो थांगै बर एप्लाई खाइमानि बंगाबा आपलोड कुंगिया बेखा এই সমস্ত যে গঠনা গঠিত মানে অনেক লিঙ্ক করে তবে এসডিএম থাঙ্গে চিনি বড় থাঙ্কা এসডিএম অফিস থাঙ্গে আদার লিঙ্ক বিনাবো ঠিক করে এখানে ঠিক খাইনা থাকমানে আদার মাইয়া অনেক বড় দङ অনেক বড় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অসুবিধা দङ আপনি ঠিক খাইবে আপলোড খাইনা থাকা আবার আপলোড কিংয়া এই সমস্ত বাগে কাছাই দङ একাই ত্রিপুরানি যেহেতু অনেক স্টুডেন্ট যেমন নার্সিং পড়ি নাই র তাবো মার্কশিট মায়াখো के बर तो स्कॉलरशिप मान कान भाई के अप्लाई खेना मार्कशीट करके भाई अप्लाई खेना एका ओ सब्जेक्ट रन तुई तो ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टर दिलो कक साननि दरकार जे आनरम तुई टाका मति समयसन टाकाबो तो बक साननि दरकार जेता बक खाइनानि दरकार आबो बक खाय जुदि कक साकाय तिनि स्टूडेंट हयदा नंगला खामो कत 6 मास और आंदोलन खा और गेरा उंगलाइखा और निनि अनेक छात्र बिक्षोभ खा मेमोरेंडाम साबमिट खाइखा तारपरे ब निजबो माजे माजे फेसबुक जे मानसि नाय रिसि नाय जतने ठीक दङ नायबैखा खबायखा बाङै ब आपन इको याक थंबा गया बट इंटरफेयर खाइनानि दरकार दंमानि बताङै खाया बिनि उचित ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तिप्रासानि सि मिनिस्टर के ब तिप्रासानि ए स्टूडेंट ए प्रॉब्लम न तो ब काम के नायनानि दरकार दंमानि बताङै नायमाया ओ डिपार्टमेंट न बिनि उचित दंमानि ब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर अंगै अमन ब याक थंबांनानि स्टूडेंट न निन अरन सिमिया कांचनपुरनि साब्रुमनि এই মনুনি এই নিনি গন্ডা সরনি আর স্টুডেন্ট ফাইলাयो गोबां हागजा लागजानाय साराता दिन और दङ अंको के बरंनि बेपार न तो कोना नांगो कक सानन नांगो ब निजे जाबो सल्व फाइरि केताम दंबा ब दिल्ली कक साकायताम दंबा किन्तु ब सायाबले आपन सुदु रिनाय रिसिनाय उंको खासनाय तांगाम तिके नों थंगि दंबा अब उचित दियाबो स्टुडेन्ट तुय बबो तो छात्र उंगि फाइमानि ब छात्र स्कलारशिप माने द परि कां साइमिया किन्तु जारा छात्र स्कलारशिप बाय परिनाय अनेक गरीब बरक दङ निनि ओकने सेमिस्टारनि रांरि माइया दङ बरंनि कंनबो जों बिबसना खायना नाङानो बेले अनेक बर स्टुडेन्ट बिनि सेमिस्टारनि रांरि माइया कलेज थांमाया इउनिभार्सिटी थांमाया बनि कंनो तो नों मा वानसुंनाय तांगि ब आबर कंनो खाय वानसुगिया अमने आनि कक हेंग्या काय जे डिपार्टमेन्टनि नों दायित्व नाय दङ अ डिपार्टमेन्ट न कामके नायकलनि नायकलनि स्टुडेन्ट समिशन खादि कैसा डिपार्टमेन्ट तम तो बुइनिबे निन डिपार्टमेन्ट আর नों आनि कक हेंखाय नों डिपार्टमेंट न जुदि नायकले ठीक भाबे कंट्रोल खाइमे नों तुई तुली माय हेंखाय न डिपार्टमेंट याकारि दिदि अन्य डिपार्टमेंट हादि हेबो तो उपयुक्त दङ ताबो अ डिपार्टमेंट काहाम के चालक मानानि आनि कक हेंखाय न डिपार्टमेंट चालक माय हेंखाय न डिपार्टमेंट याकारि दिदि ताई चालक माने बर उपयुक्त दङ बिनजागो याकारि दिदि किन्तु नों चेरेर न तुई जे तिनी थुं दंमानि स्टुडेन्ट न तुई बंनि लाइफ न तुई थुं दंमानि बंनि जीवननि खेला कैसा कैसा दिनै एको सेमिस्टारनि रां रिमाया अनेक बर विभिन्न पढ़ाशुना खायनानै बेतन रिमाया तो बरंनो तुई तो थुंनानै थुंजांनाया बले मत राजनीति खेलाया मत लाइफनि खेला छात्रनि जीवननि खेला मन तुई तो सुगम खायनिया के आबनि बागैनो तिनी आं अन्य डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर बानि किसु एलाकानि डिपार्टमेंट अंकनि समस्यानते आं फाइफोरखौ आं नुखारो आं साइकेलां खबरंना आं फाइनाय रता विसायनै का समय डाइरेक्टर ब्रोकरिति आं फाइनु फैका फाइगा कक सालायतिका और स्टूडेंट नंकर बबरनो बतै आं खनाका का आबनि बागन आनि कैसे रिक्वेस्ट दंनाय 31 तारिख बिसिंग ताई 4000 मतन चिन स्टूडेंट अबरंनि समस्यानो समाधान कायतुन एवं मिनिस्टर खनानि बिसिंगनो दिल्लीआव थांगै अ बिसयनो साबजेक्ट तै कक सालायतुन एवं जारा ताबुको मार्कशीट मेको एप्लाई खैमेको स्कलारशिपनि बंनि बागैबो ताबुनो एडभान्स कक सावै चिठिरै ताबुनो आबनो याखै बंनानै प्रयोजन दं सर बोले ओ डिपार्टमेंट फाइरगो मालाय मुं बिनि तले दं आबो साइडे बन्नर ओ डिपार्टमेंट फादा फाइ जाबो आं साइमिया तबे आं नुखा और बिनि दुर्बलता दंगो जेकटा बकक सानन नांगो आ जागा बकक साजागिया ब दिल्ली थांगै तिनिसु पयनो त्रिपुरा सरंनि स्कलारशिप स्टुडेन्टनि बागै बकक दसाकान सन्देह दंगो किन्तु आं सावहिनि खोनाया
आरो सार जों गोबां नुखा थांनाय तालग बिनि पक्षेङै कक सागाङै फेबा ब मेडिया बसकाङो बारिङै बा नुकजागै ब उइथड्र खालायदिं याखाय हायखायनो दैखायनो रखनै उल्टासि बहाय कक सिलजा मुंतेसा Tamo kok silsa bo. माने बिनि पक्षेङै जे कक सानाय रक बनतै बताङै हायखाया दैखाया सानाय रक न गाबनो उइथड्र खालायदिहिनि बले उल्टा नुकजागै बले कुतुकनाय Tangi bo kutung na. माने ताङै आन बागै Bini durbolata na to chungma sanai. Bin durbolata na chungtang kholobai tonai. Bo jeta maya, jeta forkhaya abono chungma sanai bile. Tangi chung sayang na ba. Ha? Bo daitto ekjon state ni minister bo doptor ni pradhan. Bo tangi minister ngi tangi usuden somisya na saimena tiprasani tribal welfare department ni kok nong kha tiprasarong no nung ko khainani. Tangi nung khaimeya. Tangi khaimia nung an kok khaya bosi nung khaimia ka yakari do department no angno no montri jakana kok saya nung o department na yakari di o department no kaham kai tui dul manai upojukto borok tonglite bo bongjago yapari di nung maya yakai ni language ni problem tong hakai nung yakari di jara language ni problem kari borok thangi dilu kok saton malai thon ustuden somisya rong na tui tangi tini nung borok no tui khela khaina ba angnu kha ui tui bo koidin pore মানে বথাঙ্গ বিভিন্ন হোস্টেল ঘুরিব চেয়ারের উপরে ফটো বুঝাগ চেয়ারের উপরে আসুক মাইসা আবু ভাই তো সমস্যার সমাধান যাবলে হ্যাঁ ওর 1400 কোটি টাকা ফাইকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও 1400 কোটি টাকা বিন ডিপার্টমেন্ট বো সাইমে সব সাইমা যে সমস্ত নিনি 1400 কোটি টাকা ট্রাইবেল রং বিভাগে ওরা যেটা স্পেশাল যেটা ফান্ড ফাইমেন্ট সেন্টার হইতে ওর আংলে সব চালো সব খালাই নং সাইমে আং গাকাই আবান ডিপার্টমেন্ট আং সাইমে আং সিয়া সব চালো নি ক্লিয়ার খাইদি ke bibana jaga wo nung jeta girls hostel di tong boys hostel tong ekoloi bo tangjak tongo ba tribal ni jeta development khaito ar ka sawa mo ka cheng khayo an department khayo ang khayo ar ka credit na nai tong lasane